adobong talunan. Galing sa Igay Arena Cockpit. Ayan, ginigisa ko muna yung sibuyas. Ay, sibuyas. Luya. Ayan, sunod naman natin yung bawang. From Igay Cockpit. Ayan, medyo matagal lang kasi uling eh. Tapos next natin yung ating sibuyas. Yan. Ayan, nangangamoy-ngamoy na. Yan. Isahin natin maigi. Para talagang ano, kapit na kapit. Sunod natin yung sili. Yan, sili naman. Yan na oh, mabaw na, mabaw na. Yan. Tapos ito yung talunan. Yan. Salang na natin talunan. Oh, yan na. Nalagay ko na yung talunan. Yan. Igisahin natin maigi yan. Yan, may tanglad dyan, may tanglad. Yan, nagpapasarap dyan. Tapos mamaya yung sabaw, tira natin sabaw. Lalagay natin. Up. Babawasan natin ang tanglad. Ayan, nakakalimutan ko pala yung atay. Kailangan pala ilagay agad yung atay. Nakakalimutan natin pero okay lang yan. Gigisahin lang natin maigi. Ayan. Kailangan gisang-gisa. Ayan. Kailangan gisang-gisa. I-let go muna natin yan ng konti. Papaiga-igahan muna natin yan ng konti.